بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه من والاه وبعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita haturkan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أنتم في مجلس تحفه الملائكة إلى سماء الدنيا. Sekarang kita berada di sebuah majelis yang mana para malaikat berbaris-baris sampai ke langitnya. ويجري الحوار بين الحق سبحانه وتعالى وبين ملائكته. Dan terjadi perbincangan antara Allah dan para malaikatnya. ما يريدون عبادي مني حضروا هذا المجلس. Apa pertanyaan yang Allah berikan kepada para malaikat? Kata Allah, apa yang hamba-hambaku inginkan pada hadir dalam majelis ini. يريدون منك الجنة يا رب العالمين. Maka para malaikat menjawab, mereka menginginkan surgamu ya Rabb. وهل رأوها يقول الله. Dan Allah bertanya lagi, apakah mereka itu pernah melihat surga? تقول الملائكة لا يا ربي ما رأوها. Ujar malaikat, nyatakan suah. كيف لو رأوها. Kayak apa? Ajar Allah asalnya buahnya itu melihat kayak apa gerang? قال تقول الملائكة لاشتدوا لها طلبا ورغبة. Oh, seandainya bubuhan Danau Panggang ini melihat surga, Masya Allah, lebih lagi daripada zikir salawatnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. ومما يستعيدون بي قال يستعيدون بك من النار نعوذ بالله من النار. Kemudian Allah bertanya lagi, dengan apa mereka berlindung? Mereka berlindung, kata para malaikat, daripada api nerakamu ya Rabb. فيقول الله هل رأوها. تقول الملائكة لا يا ربي ما رأوها. Apakah mereka itu melihat akan neraka tersebut? Maka para malaikat menjawab, tidak ya Rabb. فيقول الله كيف لو رأوها كيف لو رأوا النار نعوذ بالله. يقولون لاشتدوا لها هربا. Maka Allah pun bertanya lagi, apakah mereka pernah melihat atau mengilangi neraka? Nyatakan suah. فيقول الله Seandainya saja mereka melihatnya ya Rabb, kata malaikat, pasti mereka akan lebih lari dan takut daripada neraka tersebut. فيقول الله لملائكته في آخر الحديث أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para malaikat, saksikanlah bahwasanya aku telah mengampuni semua orang yang hadir dalam majelis tersebut. فتقول الملائكة يا ربي فيهم فلان ما جاء للمجلس جاء لي حاجة. Maka malaikat ada yang satu orang yang protes, ya Rabb, ada di antara bubuhannya yang itu lain orang Danau Panggang, lain hadir untuk majelis, untuk hajat sesuatu aja orang luar. فيقول الله وبه قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Maka kata Allah apa? Orang itu pun Allah aku ampuni karena mereka ada satu kaum yang tidak akan pernah rugi, orang yang duduk bersama mereka. ما شاء الله هذا أدنى شيء تخرج من هذا المجلس بمغفرة الله سبحانه وتعالى. Ini adalah sesuatu yang paling mahal dalam majelis ini, kita keluar dalam keadaan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. ونسأل الله غفران الذنوب وستر العيوب والحفظ من كل سوء يا الله. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa kita, ditutup daripada aib-aib kita dan ditunaikan hajat-hajat kita. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معروضة عليه صلى الله عليه وسلم. Dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad akan disampaikan kepada beliau. ما من مسلم يصلي علي إلا رد الله علي حتى أرد عليه. ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. السلام عليك يا رسول الله. Tidak seorang muslim pun dalam sebuah hadis yang mengucapkan salawat salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku dan aku pun menjawab daripada salawat salam daripada muslim tersebut. ولما أخبره الله بأن من صلى عليك صلاة واحدة صلى الله بها 10 سجد شكرا لله النبي صلى الله عليه وسلم. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membalas satu salawat yang kita baca dengan 10 salawat daripada Allah, maka Nabi SAW segera sujud syukur kepadanya karena gembira. المجلس اجتمع فيه ذكر الله والصلاة على النبي ومجلس تعليم أيضا. Di majelis ini terkumpul 3 macam. Pertama salawat, kedua zikir, yang ketiga taklim.
يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, wahai orang yang beriman, rukuklah, sujudlah kalian, beribadahlah kalian supaya kalian termasuk orang yang beruntung. وهذا أفضل الخير ذكر الله والصلاة على النبي والتعليم. Maka ini adalah di antara kebaikan-kebaikan yang mana terkumpul zikir dan taklim. هذا الذي يبقى في الآخرة. Ini yang kekal pahalanya di akhirat kelak. هذا الله يصلح بك أمورك في الدنيا والآخرة. Ini yang menyebabkan perkara kita dimudahkan oleh Allah, baik perkara dunia, perkara akhirat. الصلاة على النبي تكفى الهموم وتغفر الذنوب. Dengan berselawat kepada Nabi, segala kegundahan kita dihilangkan dan segala dosa kita diampuni. وقد ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من النوم يوما فرحا مسرورا. Sungguh disebutkan bahwasanya suatu hari Nabi SAW bangun dalam keadaan gembira. قال يا رسول الله ما أضحكك أضحك الله سنك. Wahai Rasulullah, apa yang hari ini membuat engkau sangat gembira sampai nampak daripada cahaya gigimu? قال رأيت رجلا في المنام من أمتي يمر على الصراط يمشي ويسقط يمشي ويسقط. Aku jar Nabi melihat dalam mimpiku seorang daripada umatku yang mana dia berlari berjalan dalam keadaan jatuh, berdiri lagi, jatuh, berjalan lagi. فجاءته صلاته علي فحملته إلى الجنة. Sehingga datang satu amalan yaitu salawat kepadaku yang pernah dikerjakan di dunia, itu yang membuat dia segera berlari menuju surga. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. Sallu ala Nabi Muhammad. وذكر الإمام السخاوي في كتابه القول البديع Dikatakan oleh Imam Sakhawi dalam kitab Qaulil Badi' أن هناك رجلا فاسدا مات. ada seorang laki-laki ahli maksiat, ahli kefasikan, dia meninggal dunia. فرؤي في المنام ما فعل الله بك. Dilihat di malam hari atau dimimpikan orang tersebut apa yang Allah perbuat kepadamu. فقال خيرا. Alhamdulillah, bagus. Apa kabar? فعل الله بك خيرا وأنت فاسق. Oh, ikam tuh dahulu sedang kelakuan. بما Kenapa? Kebaikan apa yang kau peroleh? Kelakuan sedang. قال في يوم من الأيام ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Nah, suatu hari aku hadir juga di Maulid dan di situ disebut nama Nabi Muhammad dan aku bersalawat kepadanya. ذكر النبي في مجلس فرفعت صوتي بالصلاة عليه فصلى عليه من في المجلس فغفر الله لي. Di dalam majelis tersebut aku mendengar Nabi Muhammad dan aku mengangkatkan suaraku sallu ala Nabi Muhammad sehingga orang bersalawat kepada Nabi Muhammad dan diampuni dosaku. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. ما شاء الله بركة الصلاة على النبي تندفع الآفات وتحفظ هذه المكان وهذا الحارة وهذا الأسر وهذه البيوت كلها تحفظ ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Salawat kepada Nabi Muhammad di antara keutamaannya adalah ditolak daripada penyakit-penyakit bala-bala, dijaga kampung kita daripada mara bahaya. ويفرح النبي يسر قلبه صلى الله عليه وسلم. Nabi gembira, senang dengan apa yang kita kerjakan. لكن بعد القيام من هذا المجلس متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. Tetapi Jersidin imbah keluar dari majelis, bujur-bujur mah ikuti Nabi. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Katakan wahai Muhammad, apabila kalian bujur-bujur cinta kepada Allah, ikuti Nabi. وتنوي بحضور هذا المجلس أنك يغير الله حالك إلى أحسن الأحوال. Dan bagaimana kita berniat dalam majelis ini supaya Allah Subhanahu wa taala mengganti, merubah keadaan kita sebaik-baik keadaan. لأن الله سبحانه وتعالى يستجاب الدعاء. Karena Allah dalam majelis seperti ini mengampuni, mengijabah daripada doa-doa kita. فانوي نيات لك ولزوجتك ولأولادك في الدين والبرزخ والآخرة. Niatkan untuk diri kita, anak kita, istri kita, supaya kita selamat di barzakh sampai ke akhirat. قال النبي نية المرء خير من عمله. Nabi bersabda, niat seorang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. وكل ما نويت في أولادك وأهلك وزوجتك الخير والصلاح Allah Subhanahu wa taala ma yukhayyib an-niyat. Setiap apapun yang kita niatkan, baik itu bagi diri kita, anak kita, istri kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melupakan niat tersebut. ورد عن حبيب عبد الباري بن شيخ العيدروز في تريم علماء تريم يقول أن الولد نية أبيه. Diriwayatkan daripada seorang ulama di negeri Terim, yaitu Syekh Abdul Bari bin Man? الشيخ العيدروز. Bin Syekh Al-Idrus, beliau berkata,
Sesungguhnya niat seseorang anak itu daripada bapaknya. فما نيتك في ولدك؟ ما نيتك يا ولدك؟ Apa niat pian nih daripada hadir di sini untuk anak pian apa? Coba. نيتك يكون عالما يذهب إلى حضرموت التريم. Apakah niat pian di sini supaya anak pian kawa jadi orang alim menuntut ilmu di Hadramaut kayak itu kah? حافظ القرآن. Apakah ingin niatnya supaya anak pian jadi menghafal Quran? عامل به. Lamalkan bujur-bujur disiden. ينفع الله به الكون والمسلمين. Maka niscaya nanti anak pian akan memberikan manfaat bagi kaum muslimin. ينفعك بعد موتك. Setelah pian meninggal pun nanti dia akan memberikan manfaat. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Sebagaimana sabda Nabi, apabila seorang ibnu Adam meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3. صدقة جارية. Pertama sedekah jariyah. أو علم ينتفع به. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. أو ولد صالح يدعو. Atau yang ketiga adalah walad, anak yang saleh. هذا الذي يبقى من عمل غيرك لك. من عملك في الدنيا يبقى لك. Ini 3 macam yang akan senantiasa kekal pahalanya sampai pilih meninggal dunia. يبقى لك لأنه مستمر بعد موتك. Karena itu akan senantiasa bersambung pahalanya setelah pian meninggal. جارية مستمرة مثل مساجد مثل صدقات جارية مستمرة ثوابها إلى قبرك إلى يوم القيامة. Seperti sedekah jariyah juga demikian, pahalanya senantiasa terus menerus. علمت إنسان حرف، علمته الفاتحة، علمته مسألة في الفقه، هو كل ما عمل بها وعلم غيره يبقى الأجر ثواب مستمر إلى قبرك إلى يوم القيامة. Juga apa-apa yang kita ajarkan baik itu huruf atau Fatihah dan sebagainya, kemudian dia mengamalkan dan mengajarkan setelahnya, maka itu pun akan sampai kepada pian pahalanya. ولدك الذي علمته كلما تعلم وعلم غيره من الناس كلما جاء ناس ثواب إلى الخير ثوابه إليك في قبرك. Begitu juga anak pian yang pian ajarkan, yang pian pondokkan, sekolahkan, dia nanti mengajarkan orang lain dan senantiasa pahalanya mengalir ke kubur pian. أو ولد صالح يدعو له. Ini makna daripada waladun salihun yad'u lah. حتى الطلاب أولاد التلاميذ يدعون لشيخهم يصل ثوابه إلى القبر. Begitu juga para santri, mereka senantiasa pahalanya mengalirkan kepada guru-gurunya. يذكرون بعض القصص أن رجلا كان مات وولده يتعلم في العلماء. Disebutkan di sebuah kisah bahwasanya seorang laki-laki meninggal dunia sedangkan dia punya anak yang belajar akan ilmu. وروي أن هذا زوجته رأت أن زوجها مجتمع في قبر. Maka istrinya melihat akan suaminya ini kada bagus di kuburnya tadi. لكن لما دخل الولد حق العلماء يقرأ القرآن رأته حاله أحسن حال. Kemudian setelah anaknya dimasukkan ke pondok pesantren belajar Quran, maka berubahlah hal keadaan daripada bapaknya dikubur itu. لماذا ما فعل؟ قال الله أعطانا ثواب أجر القرآن ولدي هذا أعطاني ثواب في قبري. Maka ditanya kepada suaminya atau ayahnya itu, apa yang Allah perbuat untukmu sehingga berubah keadaanmu? Maka dikatakan, dijawabnya dalam mimpi itu bahwasanya dia punya anak dan belajar Al-Quran. Bagaimana Allah mengazab seseorang yang membaca kalam Allah sedangkan anaknya menuntut ilmu belajar Al-Quran dan bapaknya di dalam kubur. فأشرف الأشياء وأشرف الأشياء في الدنيا أن يكسبها الإنسان العلم. Sepaling mulia di dunia itu adalah manusia yang mana dia mempunyai ilmu. شرف العلم على كل شرف. Kemuliaan ilmu itu atas segala sesuatu kemuliaan. فتحققوا بالعلم وعلموا أولادكم العلوم. Maka wujudkanlah dengan ahli ilmu dan belajarlah menjadi ahli ilmu. ينفعك في الدنيا والآخرة. Akan memberikan manfaat oleh ilmu tersebut di dunia ataupun di akhirat. لا نطيل عليكم قد طال الوقت عليكم نسأل الله التوفيق لكل خير. Beliau tidak ingin memanjangkan karena sudah panjang banget, namun dipanjangkan lagi larut benar. ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لكل خير ويحفظنا من كل سوء يا الله. Udah Allah SWT menjaga kita, memberikan kebaikan kita. اللهم إنا نسألك العلم اللدني. Kami minta kepadamu ya Rabb akan ilmu ladunni. والمشرب الصافي الهني. Dan meminta kepadamu akan daripada kebaikan-kebaikan. يا فتاح يا غني. Wahai yang maha membuka, yang maha kaya. نسألك حفظ النبيين.
Kami meminta kepadamu akan penjagaan kepada para anbiya وفهم dan المرسلين kepahaman para mursalin وإلهام الملائكة dan المقربين. ilhamnya para malaikat yang dekat kepadamu. اللهم انظر إلينا وجمل أحوالنا كلها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. نسألك صحة في تقوى طول أعمار وحسن أعمال وارزاقا واسعة لا تعذبنا عليها. اللهم اجعل خير أعمارنا وآخرها خير أعمالنا خواتمها خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راضي عنا. اللهم إنا نعوذ بك من كل سوء حاط به علمك في الدارين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك من تحول عافيتك من هجوم نقمتك من جميع سخطك. اللهم إنا نسألك الأنس والسرور والفرح بك وبرسولك يا أرحم الراحمين. اجعلنا من أهل النور الظاهر الباطن واجعلنا من الآمنين المطمئنين الفرحين المسرورين المستبشرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا الله. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى حضرة النبي الفاتحة.